ଏକ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ 2 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। ସେମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାପଟା ଏବଂ ବେଶ ପୋଷାକ ଏତେ ସାଧାରଣ ଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଗାଉଁଲି ମହିଳା ବୋଲି ଭାବିନେଲେ। କେହି ହେଲେ ବି ଏହା ଭାବିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ନିତୁ ସାମଲ, ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠି ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା। ନିତୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଦୟାକରି ଆମ ଖାତାଟିକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ମାସର ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିନି। ମୋର ଔଷଧ ବି କିଣିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଉପରୁ ନେଇ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ସାଦାସିଧା ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିନ୍ଧି ନିଜ ମା ସହିତ ଆସିଥିଲା। ନିତୁ କୌଣସି ଅଫିସର ଭଳି ଲାଗୁନଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବରେ କହିଲା, ଏ କାମବାଲି, ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁ କୌଣସି ଭୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଏ। ନିତୁ ଟିକେ ହାଲକା ହସି ଦେଇ କହିଲେ ଯେ, ବାସ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ଥର ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଯଦି ଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିବ ତେବେ ଆମେ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯିବୁ। ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଲଫାପାଟିକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିତୁ ଚୁପଚାପ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ କହିଲେ ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ ଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୁହଁଟିକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲା ଆଉ ମ୍ୟାନେଜରର କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା। ଆଉ କହିଲା ଯେ, ସାର୍, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଆସିଛି ଆଉ କହୁଛି ଯେ ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି। କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ଭିତରକୁ ପଠାଇଦେବି? ମ୍ୟାନେଜର କାଚ ଡୋର ବାଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲା ତ ଦେଖିଲା ଯେ ବାହାରେ ଜଣେ ସାଧାସିଧା ମହିଳାଟିଏ ନିଜ ମା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ କେଉଁ ଏଙ୍ଗେଲରୁ ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ଭଳି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ମ୍ୟାନେଜର ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ, ମୋ ପାଖରେ ଫାଲତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ବସାଇ ଦିଅ ଆଉ କହିଦିଅ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ତା ମ୍ୟାନେଜରର ଆଦେଶ ଶୁଣି କହିଲା ଯେ, ଏ କାମବାଲି, ସେଠି ୱେଟିଂ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଯାଅ। ସାର୍ ଏବେ ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଫାଙ୍କା ହେବେ। ନିତୁ ନିଜ ମାଆର ହାତକୁ ଧରିଲା ଆଉ ୱେଟିଂ ଏରିଆ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୋଣରେ ଏକ ଖାଲି ଚେୟାରଟିଏ ଥିଲା। ସେ ସେଇଠି ବସିଗଲା। ମାଆକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲା ଆଉ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିଗଲା। ପୁରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଠିକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଚକମକ କରୁଥିବା ପୋଷାକ, ଘଣ୍ଟା, ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ଏବଂ ଫର୍ମାଲ ଡ୍ରେସରେ ହିଁ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଏ ମହିଳା, ଯିଏକି ନିଜ ମୁହଁରେ କୌଣସି ବି ଦେଖେଇ ହେବାର ମୁଖ ଘୋଡ଼ାଇ ନଥିଲା, କେବଳ ନିଜ ମା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ, ଡକ୍ଟର, ପୋଲିସ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଏମିତିରେ ଜଣେ ସାଧାସିଧା ମହିଳା ଯିଏକି ନିଜ ମାଆର ହାତ ଧରି ସେଠି ବସିଥିଲା, ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ ତ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହନୀୟ ବନିଯାଇଥିଲା। କଲେକ୍ଟର ନିତୁ ସାମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ସେମାନେ କୌଣସି ଅଲଗା ଗ୍ରହରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ କେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବ। ଲାଗୁଛି କୌଣସି ପେନ୍ସନ୍ ଚକ୍କରରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବ। ଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଖାତା କେବେ ହେଲେ ନଥିବ। ନିତୁ ସବୁ କିଛି ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥିଲା। ତା ମା ମୁହଁରେ ହାଲକା ବିଚଳିତ ଭାବ ଥିଲା। ହେଲେ ନିତୁ ସେମିତି ହିଁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବସି ରହିଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏହି ଫାଲତୁ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାଟା ଉଚିତ ମନେ କଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ପବନା ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ତା ପଦବୀ ଛୋଟ, ହେଲେ ମଣିଷତ୍ୱରେ ବହୁତ ବଡ଼। ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରକେ ତା ନଜର ସେ ମହିଳା ଏବଂ ତା ମା ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଗୁଣଗୁଣ ହୋଇ କଥା ହେଉଥିଲେ। କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଭିଡ଼ କହୁଥିଲା ତ କେହି କହୁଥିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ କରୁଥିବ। ପବନାକୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ସିଧା ୱେଟିଂ ଚେୟାର ପାଖକୁ ଯାଇ ନିତୁ ସାମଲ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲା ଯେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର? ଯଦି କିଛି ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ।
ଲୋକମାନେ ତ ବେକାରଟାରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିବେ। ତାଙ୍କ କାମ ତ କହିବା, ସେ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି କହିବେ। ପବନର କଥା ଶୁଣି ନିତୁ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସ ହସିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ କହିଲା ଯେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତ। ପବନା କହିଲା ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୁରନ୍ତ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହା କହି ସେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜରର କେବିନ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବାକି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆରେ ଏ ପବନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛି? କ'ଣ ସେ ତାର କୌଣସି ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ? ହେଲେ କାହାକୁ ବା କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ବିଚାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର। ପବନା ସିଧା ମ୍ୟାନେଜରର କେବିନ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଠି ଯାଇ କହିଲା ଯେ ସାର୍, ବାହାରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜ ମାଙ୍କ ସହିତ ବସିଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲାଗୁଛି ଯେ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଥିବ। ମ୍ୟାନେଜର ଜଣକ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଟିକେ ହସିଦେଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ମୋତେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି। ମୁଁ ହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ବସାଇଛି। ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ସେଇଠି ବସିବେ ଆଉ ତାପରେ ଚାଲିଯିବେ। ମୋ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର କୌଣସି ବି ସମୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପବନାକୁ କହିଲା ଯେ ତୁ ଯାଇ ତୋ ଅସଲି କାମ ଦେଖ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଦୟା ଦେଖାଇ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପବନା ଟିକେ ଅସଂଯତ ଅନୁଭବ କରିଲା, ହେଲେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚୁପଚାପ ଫେରିଆସି ନିଜ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କର ୱେଟିଂ ଏରିଆରେ ଏବେ ବି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ବେକାର କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଏଇ ଗ୍ରହର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ନିତୁ ସାମଲ, ଯିଏକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ସେ ନିଜ ମା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ମା, ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯାଉଛି, ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ନିତୁ ଧୀରେ ସେ ଉଠିଲା ଆଉ ନିଜ ଶାଢ଼ୀ କାନିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରର କେବିନ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାନେଜର, ଯିଏକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଚ ଡୋର ବାଟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲା, ତ ତାକୁ ଅଚାନକ ଏହା ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ତାରି ପାଖକୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ସେ ଟିକେ ଡରି ଯାଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତା ବାଟକୁ ଅଟକାଇ କହିଲା ଯେ ହଁ କାମବାଲି, କହ, କ'ଣ କାମ ଅଛି? ନିତୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଲଫାପାଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ଏଥିରେ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଜଣକ ଲଫାପାଟିକୁ ହାତରେ ନ ଧରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଦେଖ କାମବାଲି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନଥିବୁ। ଏହା ହିଁ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ନିତୁ ତଥାପି ବି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଏବଂ ବିନମ୍ରତା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥର ଚେକ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ହୁଏତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରିବେ? ମ୍ୟାନେଜର ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଏ କାମବାଲି, ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖି କହିଦେବି ଯେ କାହା ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି। ତୋ ଭଳି ଲୋକମାନେ ଏଠିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ପଇସା ଥିବ ବୋଲି କାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁନି। ତାପରେ ସେ ମ୍ୟାନେଜର ନିତୁ ଆଡ଼କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ତୋରି ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯା, ଏଠୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯା। ଏଇଠି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଜମାନି। ବ୍ୟାଙ୍କର ପରିବେଶ ବିଗୁଡ଼ୁଛି। ଏହା ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଯେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବୁ। ନିତୁ ଏବେ ବି ଶାନ୍ତ ଥିଲା, ହେଲେ ତା ଆଖିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିରତା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଶକ୍ତ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ନିତୁ ବିନା କୌଣସି ହଙ୍ଗାମାରେ ସେ ଲଫାପାଟିକୁ ମ୍ୟାନେଜର ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ତା ସ୍ୱର ଏବେ ବି ଶାନ୍ତ ଥିଲା, ହେଲେ ତା ଶବ୍ଦରେ ଏକ ଅଜବ କଡ଼ାପଣ ଥିଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହି ଲଫାଫା ଭିତରେ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଥର ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିନେବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିଯାଇପାରେ। ଏତିକି କହି ସେ ନିଜ ମାଆର ହାତକୁ ଧରିଲା ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲିଯାଇ ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଯେମିତି ହିଁ ସେ କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବ୍ୟବହାରର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଉଚିତ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ସବୁକିଛି ବୁଝିଯିବ।
पूरा बैंक जेमिति किछि समय पे स्तब्ध पलटि जाइथिला। नीतू आउ ता माँ बिना कौनसी राग, बिना कौनसी झगड़ा और बिना कौनसी चित्कार रे बाहर को बाहरी पड़िले, बास केवल एक गरिमा भरा धैर्यर सहित। मैनेजर जनक जी की किछि समय पूर्वरु बहुत रागरे थिला, से एबे टिके डरी जाइथिला आ भाबिबाकु लागिला जे से स्त्री लोकर मार बयस होई गलानी आ वृद्ध अवस्था एक गरीब सहित मनीष माने किछि भी कहि देइथांती। छाड़ सेमानंकु जीवाकु दियो। तापर से निज कामरे लागी पड़िला। टेबुल उपरे रखा जाइथिबा लफाफाटी एबे भी अणदेखा होई पड़िथिला। सेपटे पवना जे कि एसबु दृश्य देखि सारिथिला, से चुपचाप आसी सेही लफाफाटी को उठाई धरिला। ता मन जेमिति अजब भाବରେ विचलित होई पड़ुथिला। से सेही लफाफाटी को उठेई नहीं निज सिस्टम रे लॉगिन करिला आ सेथिरे दिया जाइथिबा तथ्य अनुसार से तांको बैंक रे से खाताटी को खोजिबाकू लागिला। जेमिति ही से पुराना रेकर्ड खोली देखिला तो ता आखि सेमिति ही खोला रहीगला। जो स्त्रीलोक जनक एइठू किछि समय पूर्वरु अपमानित होई चली जाइथिला, से ही एई बैंकर मुख्य शेयर होल्डर थिला। केवल सेतिकी नुहे, से खाता सहित जोड़ी होई रहिथिबा तथ्य कहूथिला जे ए बैंकर सबुठु बड़ अंशीदार मानक भितरु से जणे थिला आ तांको ना तो बैंक रजिस्टर खातारे वीआईपी सेक्शन रे अछि। पवना डरीगला नहीं, बरं दायित्ववान सहित से खातार एक रिपोर्ट बनाइला आ सीधा मैनेजर केबिन आड़कू बढ़ीगला। एपटे मैनेजर जड़े धनी ग्राहकों सहित कथा हेउथिला, तांको विभिन्न प्रकार स्कीम बुझाउथिला। हेले ताकू एहा टिके भी जणा नथिला जे ता दुनिया एबे संपूर्ण भावे उलटिबाकू जाउछि। पवना हातरे रिपोर्ट को धरी मैनेजर केबिन भीतर को प्रवेश करिला। मैनेजर ताकू इशारा रे पचारिबाकू लागिला जे कथा कौन, तू एठी काहेकि आसीछु। पवना भी हातरे इशारा करी कहिला जे सार, ये हेउछि सेही स्त्री लोकर रिपोर्ट जे कि किछि समय पूर्वरु निज माँ को सहित एठी को आसीथिला। दयाकरी गोटे थर एही रिपोर्ट को देखि नियंतु, हुए तो ए रिपोर्ट जरूरी होई थाई पारे। मैनेजर बहुत रागी गला। निज क्लाएंट रो कथा को अधारो अटकाई कहिला जे पवना आम पाखको जिबा आसिबा करुथबा प्रत्येकटी लोक पई आम पाखरे समय नाही। एहा एक बैंक, कौनसी चा दुकान नुहे। पवना तथापि बहुत आदरर सहित कहिला जे सार, जदि गोटे थर देखि देइथांते तेबे भलो होइथांता। मैनेजर से रिपोर्ट को न देखी से रिपोर्ट को सेमिति ही टेबुल उपरे रखी दे कहिला जे मोर एथिरे कौनसी आग्रह नाही आ से स्त्री लोक भली कस्टमर मते मो बैंक रे दरकार ही नाही। पवना धीर स्थिर भावरे रिपोर्ट को रखिदे निज कामरे लागी पड़िला। बैंकर परिवेश शांत होईगला। समस्ते जेझा कामरे लागी पड़िले। परदिन सकाळु बैंकर रूटीन पुणी थरे आरंभ होईगला। हेले एथर एक फरक थिला जे से स्त्री लोक जनक जाहाको कि अपमानित करा जाइथिला, से एबे पुणी थरे बैंक भीतर को प्रवेश करिला। निज सहित जने सूट बूट पिंधा ऑफिसर और ता हातरे एक चकमक करुथिबा ब्रीफकेस थिला। सेमानंको आसीबा द्वारा पूरा बैंक रो आकर्षण सेमानंको आड़को टाणी होईगला। से सीधा बैंक मैनेजर को केबिन आड़को इशारा करिला। बैंक मैनेजर प्रथमे तो ताको जमारो भी चिन्हि पारिला नहीं, हेले जेमिति ही से स्त्री लोकटी ता पाखको आसिला तो बैंक मैनेजर से चेहराटी मने पड़ीगला। सेही स्त्री लोक जाहाको कि से विचारी भाबी अणदेखा करि देइथिला। एबे से टिके डरीगला और निजे ही बाहर को आसी सामना रे छिड़ा होईगला। नीतू सामल सीधा एवं शक्त स्वर रे कहिला, मैनेजर बाबू, मु काली ही आपनकु कहिथिली जे आपनकु आपनका व्यवहार परिणाम भोगिबाकू पड़िबो। आपण नाही केवल मते बरं मो भली हजार हजार नागरिक मानकु नीचा देखाइबा पई चेष्टा करिसंती। एबे दंड भोगिबा पई प्रस्तुत रुहंतु। एहा सुनी प्रथमे तो मैनेजर टिके चमकी पड़िला और तापरे भितरे भितरे रागरे उत्तप्त होई कहिले जे तमे किए मते एमितिका कहिबा पई, किए तमे। नीतू टिके मुरुकी हस हसिला और तापरे ब्रीफकेस धरिथिबा व्यक्ति आड़को इशारा करिबाकू लागिला। याकू भेटंतु, ये हेउछंती मो पीए आ मु हेउछि ए जिल्लार सीए माने जिल्लापाल आ ता सहित ए बैंकर 60% शेयर होल्डर। यह सुनिबा परे पूरे बैंकटी जेमिति स्तब्ध पालिटी जाइथिला। बैंक मैनेजर चेहरार रंग फिका पड़ी जाइथिला। नीतू पुणी थरे कहिबाकू लागिला जे तुमको बैंक मैनेजर पदवीरु बहिष्कार करा जाउछि। एबे
तुमको फील्ड को जीवाकू हबो, सेठू ही रिपोर्ट टिक करबाकू हेबो। तम जगार माने एई मैनेजर पदवी रे पवना को ही मैनेजर पदवी को प्रमोशन दिया जाउछि, काहेकि ना से निज मनीष पणिया एवं दायित्व दुईटा जाक बहन करिछि। मैनेजर जनक एबे टिके रागी जाई कहले जे आपण मते एमिति भाबे बहिष्कार करि परिबे नाही। ए धमक सुनी नीतू आखिरे आखि मिसई कहला, मु नाही तुमको ए पदवी रे बहिष्कार करिबी, बरं मु ऑलरेडी तुमको ए पदवी रे बहिष्कार करि सारिछि। आउ ए अधिकार मते आईन एवं बैंक बोर्ड दुईटा जाक देइछंती। जिलापाल नीतू शांत स्वर रे कहिले, जदि मु चाहिबी एबे तुरंत ही संपूर्ण भावे तुमको ए बैंक रु काढी देई पारे, आ तुम जगह अन्य काहाको नियुक्ति देई पारे। ता कथा सुनी बैंक रो समस्त स्टाफ माने एवं अन्य ग्राहक माने जे माने कि काली भी एई जगह उपस्थित थिले, से माने नीतूर कथा सुनी शून्य पलटि गले। समस्ते आश्चर्य एवं अनुताप भरा नजर रे नीतू आड़ को देखा लगिले, जहाको कि गोटे दिन पूर्व समस्ते मामूली भावे तार मजाक उड़े थिले। से एई जिल्लार जिलापाल आउ ए बैंक रो सबुठु बड़ शेयर होल्डर। नीतू पाखरे सूट बुट पिंधि छिड़ा होइथिबा ता पीए ता ब्रीफकेस रु दुईटी दस्तावेज बाहर करिला। प्रथमटी पवनार प्रमोशन लेटर, जेउथिरे कि सफा सफा लेखा थिले जे पवना को ए बैंक रो नुआ बैंक मैनेजर भाबरे नियुक्ति करा जाउछि तत्कालीन प्रभाव द्वारा। द्वितीयटी मैनेजर ना रे एक नोटिस, जेउथिरे लेखा थिला आपनको बैंक मैनेजर पदवी बहिष्कार करा जाउछि, आपनको आगामी ड्यूटी भाबरे फील्ड जॉब करबाकू हेबो। एबे पर्यंत गर्भरे छिड़ा होइथिबा बैंक मैनेजर झाड़े गोटा ओदा होई सारिथिला। से डरी जाई तरतर भावे कहला जे मैडम दयाकरी मते क्षमा करि दियंतु, मो द्वारा बहुत बड़ भूल होई जाइछि, मु कालीर कथा पे लज्जित। नीतूर आखि एबे भी स्थिर थिला, हेले स्वर रे सही न्याय थिला जेमिति कोनोसी ऑफिसर मानक परिचय होइथाय। क्षमा केउ कथा पे क्षमा दरकार? तमे केवल मोर नुहे, मो भली अनेक हजार हजार नागरिक मानक मध्य तमे अपमान करिछ, जे माने कि साधा सीधा भाबरे आसंती, आ तुम भली ऑफिसर माने सेमानकु तांका पोशाक देखि मापि थाओ। तापरे से बैंक रो पॉलिसी कथा उठाई एक कथा को पुणी थरे मने पकाई देला। कौन तमे बैंक रो गाइडलाइन केबे पढ़िछ? सेथिरे सफा सफा लेखा अछि जे गरीब हुअन्तु बा धनी सबु ग्राहक आम पई समान, आ जेउ भी स्टाफ एथिरे भेदभाव करिवे सेमानक ऊपर दृढ़ पदक्षेप निया जिवो। मु जदि चाहिथेती तेबे तुमको तुरंत सस्पेंड करे देइथांती, हेले मु तुमको गोटी सुजोग दउछि निजको निजे सुधारिबा पई। नहेले आरथर केवल तुम नाम नुहे बरं तुम परिचय मध्य शेष कर दिया जिवो। एहा परे नीतू सामल प्रियंका को डाकिला। प्रियंका थर थर हाथ रे आसिला आ कहला जे मैडम दयाकरी मते क्षमा कर दियंतु, मो द्वारा बहुत बड़ भूल होई जाइछि, आगो को केबे हेले भी एमिति हेबो नाही, मु एमिति का भूल आ केबे हेले मध्य करिवि नाही। नीतू कड़ाकड़ी भाबरे सफासफी कहिदेला जे कोनोसी गरीब लोक को देखि छोट बोली भाबिबो नाही, जेउ शिक्षा आज मिलिछि ताहाको सारा जीवन मने रखिबो। शेषरे से सब कर्मचारी मानक आड़को चाहि कहिला, समस्ते पवना ठारू शिख जे केमिति भाबरे जणे कर्मचारी निजर मनुष्यत्व और निज दायित्व को सचोट भाबरे तुलाई परिबो। पदवी रे नुहे बरं चिंताधारा रे मनुष्य बड़ होइथाए। एतिकी कही जिलापाल नीतू सामल निज पीए सहित बैंक रु बाहर को चली गले। किछि मुहूर्त पई पूरा बैंकटा जेमिति नीरवता छाईगला, आ तापरे पूरा बैंक रो स्टाफ माने परस्पर मुह को चाहिबा को लागिले। सब किछि जेमिति बदली सारिथिला। से दिन परठारु बैंक रो परिवेश संपूर्ण भावे बदली गला। प्रत्येकटी ग्राहक मानक सम्मान मिलिबा को लागिला, आ सब कर्मचारी मानक मध्य सम्मान मिलिबा को लागिला। आ सब कर्मचारी मानक मन रे गोटिए कथा घर करिनेला जे केबे भी कोनोसी मुहूर्त रे मध्य कोनोसी खास लोक साधारण बेसरे साधारण लोक बनी सामना को आसी पारंती। तेबे दर्शक बंधु माने आशा करुछि आजिर ही कहानीटी आपण मानक निश्चित भाव पसंद आसीथिबो। पसंद आसीथिले वीडियोटी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल मध्य भूलिबे नहीं। आउ आजिर ही कहानीटी केमिति लागिला कमेंट बॉक्स माध्यम रे कमेंट करी निश्चिंत जणांतु। ताहाले आजि पई रहुछि, पुणी देखा हबो आउ एक सुंदर कहानी रे एक नुआ वीडियो सहित।